Bonjour à tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'agit de, deuxième leçon, séquente à deux droites, parallèles et angles. Donc le cours c'est comme ça. Donc angle complémentaire, supplémentaire, adjacent. C'est un rappel. Donc on dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90. Donc on a deux exemples là, c'est 57 et 33. يعني المجموع ديالهم هو 90. Donc on dit que les deux angles sont complémentaires. هذا هو التعريف ديالها. La somme égale à 90. On passe à l'autre. On dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180. المجموع ديالهم 180. إذن 75 مع 105. La somme ديالهم هي 180 اللي هي سميتو زاوية مستقيمية. إلا تجمعوا جوج كيعطينا زاوية مستقيمية. On va lire la définition. On dit que deux angles sont adjacents. D'abord adjacents شكون هما؟ خص يكون عندهم le même sommet. ها هو O, le même sommet. Ils ont un côté commun. واحد سميتو ضلع مشترك. Un côté commun. ها هو هاد الأحمر راه commun. Elles sont situées de part et d'autre de ce côté. بمعنى ما يجيوش بجوجهم لهاد الجهة. هاد الزرق مع هاد الزرق يجيو في واحد الجهة. لا. هاد لو كوتي كومان واحد الزاوية من هاد الجهة واحد الزاوية من هاد الجهة. ملي كيكون هاد الشروط كاملهم هنا كنقولو إلي أدجاسون. زعما يقدر يكون هاد أدجاسون و كومبليمونتير ومجموعهم هو 90 ونقدر نقولو أدجاسون إي سوبليمونتير. يعني هاد أدجاسون الخاصية ديال أدجاسون كتضاف الخاصية د كومبليمونتير وكتضاف الخاصية ديال سوبليمونتير باش ملي تهضر كتقول adjacent et complémentaire adjacent et supplémentaire. دونك درنا ثلاثة د الأنواع هنا. ننتقلوا الأخرى هي les angles opposés. Les angles opposés واضحة. On dit que deux angles sont opposés par le sommet lorsque ils ont le même sommet. ها هو عندهم نفس الرأس. Leurs côtés sont dans le prolongement de l'un d'autre. يعني مثلا هاد الزرق هو التتمة. إلا كملتي هاد المستقيم هو التتمة ديالو. هذا لا. شوفوا هذا لا. هاد المستقيم EI ماشي هو إيكا. بينما هاد FE هو نفسه EG. راه مستقيم واحد. إذا باش يكونوا أوبوزي راه خاص يكون هذا نيت مستقيم زرق وهذا مستقيم مارون. هنا كنقولوا بأن هاد الزاوية مع هاد الزاوية سون دونغل أوبوزي. دونك كيكون عندهم نفس السومي وكيكون شاك لوغ كوتي سون لو برولونجمون يعني استمرارية ديال لوطر. لي دو زونغل اوبوزي سون تيغو وهادو متساويين. اذا في البرهان ديالكم في التمارين راه غادي تبدا تقولوا هادي كتساوي هذا لان اوبوزي ديالها وكدوز. فوالا لو ديمونستراسيون اللي هي البرهان. غادي نمشيو واحد الزوايا اخرى اللي هي لي زونغل alterne interne. نقراوها soit deux droites D et D' coupées par une séquente. يعني séquente une droite قاطعة qui coupe les deux droites parallèles. يعني هذا متوازيان وقاطع لهما. مستقيما متوازيان وقاطع لهما. Dire que deux angles sont alternes internes فوقاش كياخدو هاد السمية signifie que ils ont le même sommet. عندهم le même sommet. لا ما عندهمش. Ils n'ont pas le même sommet. ما عندهمش le même sommet. Ils sont de part et d'autre de la séquente. يعني ها جوج ديال المستقيمات وها القاطع لهما. هذه هي لا سيكونت. لاحظوا بأن هذا في جانب وهذا في جانب. هذا الخضرة في جانب وهذا الصفرة في جانب. هذا الشيء اللي كيعني ils sont de part et d'autre de la séquente. ما موجودينش في واحد الجهة. في واحد الجهة من القاطع لا. واحدة من هاد الجهة وحدة من هاد الجهة. Ils sont de part et de côté de seconde. Ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les deux droites D et D'. هاد لا بوند هادي
هاد لابوند هادي كاينين داخل لابوند بجوجهم، ما كاينينش برا، ما كاينش برا د لابوند ديليميتي بار لي دو دروات. هنا كيجي كيقولك في الخاصية سي دو زونغل الترن انترن سون فورمي بار دو دروات باراليل. إلا وقع أن هاد البني مع الزرق يكونوا باراليل coupés par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. إذا هاد الخضرة وهاد الصفرة إلا وقع أن هذا موازي لهذا ولاو متوازيان، هذاك القاطع ديالهم هادي اللي من هنا كتساوي هادي اللي من هنا، لأنهم سو سون دي دو زونغل الترن انترن. إذا ملي تستعمل حتى هادي في البرهان قول هادي كتساوي هادي باسكيل سون الترن انترن، هادي مع هادي سون اوبوزي، ها هما هادي كتساوي هادي لأن اوبوزي صافي. وحنا غنمشيو لهادي دابا. دونك ها هي الريسيبروك، هادي فيها الريسيبروك مزيانة. راه إلا وقع لنا هادو المستقيمان ما عرفناهمش كي دايرين وهذا قاطع لهما بحال هاد الحالة، هادي راه متوازينش. إلا لقينا هادي كتساوي هادي لي دو زونغل الترن انترن سون تيغو، راه هادو متوازيين. هذا برهان ديالاش الا بغيت نبين ان قالك مونطري الا كانوا عندك الزوايا بغيتي تبين بانهم متوازيين وعندك قياس الزوايا تقدر تلقاها بهذه الطريقه هذه. اذا هذه كتسمى ريسيبروك العكسيه ديالها. لي زون كوريسبوندون، لي كوريسبوندون عاود هما هادو، يعني هادي مع هادي كتسمى الترن انترن، ولكن هادي مع هادي كتسمى كوريسبوندون، يعني ما عندهمش لو ميم سومي ولكن موجودين في واحد لابار ميم كوتي دو لا سيكونت، هاد لا كوتي هادي ولا هاد لا كوتي اللي من هاد الجهه. دونك ils ont le même sommet، ils n'ont pas ما عندهمش le même sommet، ils sont de même côté de la séquente، يعني شوف راجعين لواحد الجهه، ثم l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la bande. هاد لا بوند هادي وحده فيهم كاينه لداخل لا بوند والاخرى برا. اذا الا كان هذا يوازي عاود هذا فهادو راه متساويين صافي. هادشي اللي تقولوا الا كان متوازيين راه متساويين، والا كانوا لا ريسيبروك ديالها راه الا كانوا متساويين، الا كانوا في لا ريسيبروك الا كانوا هادو متساويين فهادو بالسيف عليهم متوازيين. بالنسبه للبيربونديكولار الا كان جوج متوازيين العمودي لو بيربونديكولار sur l'un des droites il est perpendiculaire à l'autre، والموازي الاحدهما راه موازي للاخر. دونك هادو راه ساهلين، هادو غادي تعاودوا تراجعوا هاد الدرس. si deux droites sont parallèles alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Si deux droites sont perpendiculaires جوج عموديين alors toute droite perpendiculaire à l'une est alors parallèle. دونك هادي سهلة وغنبداو التمارين.